Sebelum Sebelum mauidhah, ayo kita sama-sama baca. Mudah-mudahan kita tawassul. Lek ditampa kali Allah Ta'ala, alhamdulillah. Lek belum takdir ya kita nikmati sepoi-sepoinya hujan ya. Ya kita baca surat Inna A'tayna sebanyak 41 kali. Binten? Bukan 4000 ya. 41 kali saja. Ya, mudah-mudahan hujannya berhenti ya. Apa kepin hujan saja? Biar hujan. Berhenti ya, biar berhenti ya. Al-Fatihah hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد Hadratil muhtaramin ingkang kula hormati sedaya para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para asatid, para hadirin hadirat sing mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah taala. Kita sami nyuwun sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keadaan kita diubah oleh Allah taala kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan kumpulan ini menjadikan kita semua orang-orang yang ahli surga. Hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keberuntungan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Wabil khusus dumateng guru kita Kiai Haji Nur Hatta Al-Hafidh Al-Ustadz Muji, Ustadz Anto, Ustadz Minto, Ustadz Nikmatul Hadi, Gusmuh yang sami rawuh Ken, dan juga tak ketinggalan sesepuh kita Bapak Abdul Aziz, dan juga Ustadz Nasikin, Ustadz Tukijan, dan semua guru-guru kita yang hadir, yang tidak hadir, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan di dalam peringatan haul ini, haul Ustadz Muhammad Zainuddin, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita selalu ke dalam keadaan yang senang-senang saja, baik-baik saja, dan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan siapapun yang berangkat dari rumahnya bawa sumpek, insya Allah berkat kumpulan ini sumpek hilang. Sing sumpek urusan pacar, insya Allah cepat dilamar. Sing sumpek urusan rezeki, insya Allah cepat paringi rezeki ini kathah berkah manfaat. Insya Allah yang masih mikiri sekolah nih kok metentengi HP, biyen sekolah dilarang bawa HP, saiki sekolah nih jero HP, insya Allah HP ini gede sak TV.
Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dunia, diberi kelancaran akhirat. Amin Allahumma. Insya Allah kita yang muda-muda masih punya orang tua, insya Allah orang tua kita diberi panjang umur, sehat, afiat. Dan insya Allah kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita doakan sahibul hajah Ibu Zainuddin insya Allah diberi sehat, afiat, panjang umur, anak-anaknya soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita semua yang sumpah ngurusi penyakit, insya Allah penyakitnya hilang kabeh. Insya Allah yang sakit darah tinggi, karena banyak anak muda sekarang darah tinggi, insya Allah cepat hilang penyakitnya. Amin Allahumma. Insya Allah siapapun yang punya, naudzubillah, mungkin orang tuanya punya penyakit stroke, insya Allah stroke hilang. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan insya Allah yang sakit gigi, insya Allah sakit giginya juga insya Allah ya, sembuh insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan insya Allah kita mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa kumpul di sini dalam keadaan senang, ya, kita gembiranya sampai langit mengikut gembira sampai nangis. Ya, kita dihujani dengan hujan rahmat dan alhamdulillah hujannya berhenti. Iki viral tadi wali ya, kok nggih. Ya. Padahal yo ketepaan mawon ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kadang-kadang tempat mandi yo mandi, tapi lek mboten tepak wala dolin tambah kesderes. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, hadirat, ikhwani, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki bahasa Indonesia mawon ya. Ya, bahasa Indonesia. Lek metu basa Jerman ya mengamputan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua manusia ini alhamdulillah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk Allah yang paling istimewa. Bukti keistimewaan dari Allah Ta'ala diletakkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling api-api ciptaannya Allah Ta'ala adalah manusia. Oh, ini juga ada tamu-tamu kita, El Bidayah, dari El Bidayah ya. Aku pura-pura gak ngerti padahal aku ya sering isi di UNES ya. UNES apa nih? Saya ngetes jenengan, saya sudah tahu. Uin ya, Uin. Sering saya tarbiyah kadang-kadang ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita manusia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda sama makhluk yang lain. Allah Ta'ala punya ciptaan-ciptaan banyak ya. Bahkan yang sering diberikan contoh keindahan itu rembulan. Okay? Contoh keindahan itu kepada apa? Rembulan. Oh, apike gantenge koyok bulan, ya kan? Gantenge koyok bulan, motone belok koyok biasanya motone belok koyok sapi. Memang sapi paling belok. Ya, masya Allah. Nah, rembulan itu makanya ada qasidah memuji Rasulullah. Itu pujiannya apa? Qamarun rembulan. Qamarun salli alaih kemang jamil zidna nabi wa jamil sallu alaih. Ada lagi tala'al badru, itu rembulan. Iki los reme wisan dibuka titik las lanjut ya wes min thani salli alaih wajabash salli alaih lillahi da talal salli alaih min thaniyatil wada. Allahumma salli alaih lillahi dha sallu ala Nabi Muhammad. Contoh keindahan itu rembulan. Apik, ganteng, masya Allah, wajahnya kayak Badr. Badr itu bulan lewe sempurna, bunder ser. Tahu bunder ser ya? Ya, bunder bulat let. Kalau tanggalan Arab itu tanggal 15 itu bulan itu bulat. Itu namanya Badr. Ya, waduh, masya Allah, wajahnya kayak rembulan. Rembulan kayak bunder. Aja sampai wajahnya kayak bulan sabit, mengkeng. Ya kan? Ya apa?
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah manusia yang hidup di muka bumi ini. Apa keistimewaannya? Kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melebihi semuanya karena kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lek kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kita semuanya adalah di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tahu Imam Ali bin Abi Thalib ya? Tahu mboten? Istri Sayyidina Ali namanya Siti Nurhalizah. Ngawur. Siti Nurhalizah kong Malaysia penyanyi ngawur. Siti Fatimah Aminah iku ibu Rasulullah. Wah wong iku juk dipijet ae. Tak jak selfie kon mari. Apa namanya istri Sayyidina Ali itu Siti Fatimah. Siti Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya karramallahu wajhah. Kenapa beliau dikasih julukan karramallahu wajhah? Kenapa beliau dikasih julukan karramallahu wajhah? Karena beliau ya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan karena beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Udan mana? Ujan lagi. Ina atau ina mana ta? Wah njaluk ping 100 iki. Wis mandek. Ya. Ndak sida viral iki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil ya Sayyidina Ali ini apa namanya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Madinatul Ilm. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Saya ini kotanya ilmu, Nabi. Dan pintunya ilmu, kalau kepingin pergi saya, pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta sampai dipek mantu. Beliau Rasulullah ini punya anak namanya Siti Fatimah radhiyallahu taala ya. Siti Fatimah. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Jadi Siti ya, Sayyidati jadi Siti. Nah, seperti itu. Beliau memiliki julukan karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan karena sebab beliau tidak pernah sujud ke berhala. Iya betul. Tapi ada juga yang lebih dikuatkan oleh ulama. Kenapa kok sampai mendapatkan julukan karramallahu wajhahu? Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Ya, pujian kepada beliau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah ngintip kemaluannya sendiri. Ketok lo tidak pernah. Apa mana ngintip wong dia? Iya kan? Siapa sih yang suka ngintip-ngintip? Tak juga nomotone luru. Tulisannya loro ambek luru kan podo kan ya. Tak juga nomotone luru bae. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Sayyidina Ali? Wes udan mandek udan, masih hujan lagi? Masih? Ya, ini udan cantik, hujan cantik katanya. Iya, retik-rintik ya. Ada pengantin baru kayaknya ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan seperti ini. Waladatka ummuka ya bna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura wa'mal liyaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kata beliau, kata Sayyidina Ali apa? Manusia. Mariati jangan ngomong dhewe. Hei. Ya. Ya, kata Sayyidina Ali, "Hei manusia," kata Sayyidina Ali, "Hei manusia, ibumu pas ngelahirno awakmu, niku awakmu pas wae lahir nangis. Ada yang lahir joget. Nangis kabeh. Ya, subhanallah, enggak ada. Lahir yang mesti nangis kan ya? Ya, waladatka ummuka ya bna adama bakian. Kamu dilahirkan dalam keadaan nangis. Saya lahir ya nangis. Ya, jenengan lahir ya nangis. Cuman mungkin nadanya yang beda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, waladatka ummuka ya bna adama bakian. Hei manusia, ketika tak selfie.
Faham? Ya. Kamu dilahirkan ibumu dan engkau dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, dan manusia di sekelilingmu itu senang. Bahkan ya Allah lutu nih. Masya Allah irunge, katanya. Masya Allah kupinge, Masya Allah irunge, Masya Allah. Ya. Saya alhamdulillah Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Ramadan kemarin kan alhamdulillah punya anak yang kedua. Ya sudah punya anak dua saya nih. Istri satu. Ya. Nah. Tambah ya nanti. Alhasil kata Nabi apa namanya? Alhamdulillah saya waktu lahir anak saya yang kedua Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad itu hidung sudah mancung. Saya bilang hidungnya mancung. Katanya susternya ini kalau tidak mancung saya mau protes sama Allah Taala katanya. Bapak ibu mancung katanya. Ya alhasil. Insya Allah yang belum punya dikasih keturunan insya Allah cepat dikasih keturunan. Sing amin sing gurung rabi malah sing gurung ketemu bojone ya. Wis insyaallah rabi dhisik engko duwe keturunan. Aja duwe keturunan dhisik baru rabi ya. Ya, jangan yang aneh-aneh. Habib Hamid ndongono duwe anak, akhirnya ngamini duwe anak dhisik tak gurung rabi bahaya. Jangan naudzubillah min dzalik. Alhasil kata Sayyidina Ali, wahai manusia engkau dilahirkan di muka bumi ini kau dalam keadaan menangis. Dan manusia di sekelilingmu itu yadhakuna surura. Mereka senang, Masya Allah lucu nih beruntung, Masya Allah mabruk. Ya mabruk kan ya, mabruk alfa mabruk. Wes ngombe timbang ayo ngombe bareng. Oh ya wis kapok ya wis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Manusia di sekelilingmu itu senang, Masya Allah selamat insyaallah jadi anak yang soleh, senang. Wa'mal kata Sayyidina Ali, wa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika yadhakuna adhahikan masrura. Maka ketika kamu sudah tahu pas kamu lahir mereka tertawa, nanti ketika kamu mati maka orang-orang itu akan nangis. Gitu Muhammad. Maka jadikan mereka nangis dan kamu dalam keadaan tertawa karena kamu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lah ini contohnya ini beliau. Ustadz Muhammad Zainuddin. Ya, Zainuddin ya. Ya, ini di haul yang kelima. Ini subhanallah, belum pernah rekor haul ndak hujan. Iya kan? Pernah haul ndak hujan. Selalu hujan. Ya memang ndak hujan harus dipertanyakan. Ya berarti harus hujan. Masih hujan ini mandek hujan. Ya, hujan mana? Guru ngatus jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya. Ya. Harus beramal. Beliau ini di zaman hidupnya saya pernah tahu sendiri, saudara saya guru kita juga Al-Ustadz Hatta ini cerita, beliau Ustadz Hatta itu menjadi wakilnya beliau menjadi mustasyar NU apa gitu. Ya, dulu beliau Ustadz Zainul. Walhasil ketika beliau meninggal akhirnya digantikan guru kita Al-Ustadz Hatta. Ini dekat sama Ustadz Hatta. Sudah berapa murid diajari ngaji sama beliau. Diajari ngaji. Nah, ini contoh beliau ini meninggal dan meninggalkan peninggalan yang baik. Kata Nabi SAW, Tuba liman mata walam yamut hasanatu. Wa ya hasrata liman mata walam tamut sayyi'atuh. Sungguh beruntung orang yang mana dia itu ketika sudah meninggal tapi kebaikannya belum meninggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuba beruntung. Beliau Ustaz Muhammad Zainuddin ini, ya, beliau Ustaz Zainuddin meninggal dunia tapi murid-muridnya ini murid yang hadir ada berapa? 10, 20, 50? Mungkin kebanyakan, setengah yang hadir ini murid-murid beliau. Murid beliau atau muridnya murid beliau. Iya, ngaji, belajar ngaji. Setiap huruf yang dibaca oleh seseorang. Saya punya guru. Saya diajari ngaji. Alif, fathah, A. Alif, kasroh, I. Alif, dhamma, A. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Walhasil, paham? Apa namanya? Tuba liman mata walam tamut hasanatu. Beruntung bagi seseorang yang mana ketika dia meninggal dunia kebaikannya tidak mati, tetap berlanjut. Ya, seperti beliau. Lanjut murid-muridnya, saya bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baca Quran. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap huruf saya baca, guru yang dulu ngajari saya selalu mendapatkan pahala. Kita ini ATM-nya beliau-beliau. Makanya kita kalau kepingin jadi orang baik, share yang baik-baik saja. Bagi kepada orang lain yang baik-baik saja. Karena kata Nabi SAW, man amila. Kata Nabi SAW, ad-dallu 'alal khair, ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Ya, orang yang mengajarkan orang lain kebaikan, maka seperti orang tersebut sendiri yang melakukan. Saya ada status, misal apa namanya, astagfirullahaladzim, di Instagram pemberitahuan nanti malam ada pengajian. Trot, ya kan? Share. Akhirnya orang itu hadir, masih saya tidak hadir, saya mendapatkan pahala gara-gara orang tadi itu akhirnya hadir gara-gara penyebabnya saya. Itu adalu 'alal khair, orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan. Ngasih tahu. Itu 'alal khair kafa'ili, seperti dia melakukan perbuatan tersebut. Sungguh beruntung ngekei wong liya sing diajari nggih nglakoni, kita juga ngelakoni. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aduh beb, saya ini kepingin nge-share, tapi kok koyo izin, kok dikira aku wong masya Allah. Saya takut sombong, saya takut. Lah itu namanya sombong, kata Ibn Athaillah. Orang yang mau melakukan ketaatan, akhirnya dia mewurungkan ketaatan tersebut karena takut dibilang sombong, itu kesombongan. Oh, saya mau sholat di masjid, tapi saya izin, nanti dikira saya riya ini. Lah itu sombong. Undi. Iku sombong. Faham ya? Itu kesombongan. Ya, naudzubillah min dzalik. Sungguh rugi orang yang mati, kata Nabi. Itu yang tadi beruntung, meninggal tapi kebaikannya belum meninggal. Sungguh merugi seseorang yang mati akan tetapi kejelekannya belum juga ikut mati. Orang meninggal dunia tapi kejelekannya belum ikut mati. Buka diskotik, buka tempat apa? Jahat atau buka tokel, ya kan? Nomor lo, urut-urutan nomor, mbok hitung-hitungan apa udah ada. Ya, api-api absen, ya model absen. Ya. Sering absen enggak ya? Apa sering gaib? Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ya, ke satu perbuatan mungkin orang lain masuk situ juga gara-gara yang hadir. Saya pernah masuk situ. Akhirnya orang lain, Beb Hamid mlebu kono. Aku mikut-mikut niru silaturahmi. Lah iki wong njaluk dijak foto iki. Iya kan? Akhirnya mikut gara-gara saya. Selama orang tersebut masih berbuat itu, ya selama iki kasete bulet iki udan mandek. Ndak jak kompromi ya. Apa namanya? Mikut ketularan gara-gara saya. Selama dia masuk situ terus, maka saya mendapatkan dosanya terus. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemarin saya juga mengatakan satu ucapan. Ingat, amal baik itu kadang diterima, kadang tidak diterima. Ngertos nggih? Kita melakukan perbuatan baik itu kadang diterima sama Allah Ta'ala, kadang tidak diterima. Tapi nek jenenge maksiat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, oh enggak, ini maksiatnya enggak ikhlas. Ini maksiatnya enggak ikhlas berarti enggak diterima sama Allah. Enggak ada. Namanya maksiat itu mesti ikhlas, bahkan khusyuk. Temen, enggak percaya, lihat maling. Maling itu waktu mencuri, toleh kanan toleh kiri, jangan sampai ada yang mengetahui perbuatannya. Iya kan? Enggak mau riak dia, jangan sampai ada orang tahu yang perbuatannya dia. Itu maling. Ya, kita doakan mudah-mudahan enggak ada maling di kampung ini. Di Semarang juga tidak ada maling. Ya, amin Allahumma. Dan insya Allah khususnya kerobokan ini dan sekitarnya insya Allah diberi keamanan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi yang diajarkan sama beliau ini Al-Quran. Ya, Al-Quran ini barang yang paling mulia. Seseorang bisa diangkat derajatnya gara-gara Al-Quran. Ada satu ulama namanya Fudail bin Iyad. Sinten? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah waliullah. Orang yang derajatnya tinggi di mata Allah Ta'ala. Tapi dulu nggih biyen. Dulu dia adalah perampok. Pemimpin perampok. Apa bahasa saiki apa? Begal, ya. Begal, pemimpin begal.
Masya Allah, pemimpin begal, tapi saat ini kita di waliullah, wis meninggal dunia. Disebutkan di kitab-kitab ihya, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab besar, beliau adalah waliullah. Tapi dulu itu, ya kan? Maafkan yang telah berlalu, kita buka lembaran yang baru. Yes. Mulai dari nol ya mas. Pom bensin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى اللهم صل عليه ما مضى Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah demi Rasulullah. Al Mustafa itu Rasulullah. Istafahullah, Allah Ta'ala memilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan semua hajat-hajat kami. Dan sing amin. Telat. Balligh maqasidana, amin. Ya Allah demi Rasulullah sampaikan semua hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampuni semua dosa-dosa yang dulu pernah kami lakukan. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha lapang, maha dermawan, kebaikannya melampah di mana-mana. Amin Allahumma.